Halo, hai, नमस्कार। ମୁଁ ରଜତ ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି। ଆମ ପୁଅ ଶୋଇଛି। ତାପରେ ମୋ ମମ୍ମୀ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବାହାରେ। ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ଉଠ ଏଇଠି ମୋ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବାହାରେ ବି ଝୁଣ୍ଟୁଛି ସେ ଦେଖେଇବି। ଏ जो बाहर भी झूठी बीती असुनती आड़े कते आड़े झूठी बीती लाइक करी आपण मम्मी कॉल कर देती लाइक और सब्सक्राइब करेगी जानतु मम्मी आगे पकड़ देती देखम तू देखो तो बाहर परिवेश देखम तू केंती তারপরে মনে খুঁজেই থেকে রাখতে দেবে Bye bye.